Hello and welcome to yet another episode of Book Talk and More with me, Nansat Marcus, where we explore the joy of reading. My today's guest is widely known as the Emperor of Konkani stage. But does the Emperor likes reading books? That's what we are going to find out. Mr. John De Silva, welcome to my show Book Talk and More. Yeah, thank you. John, तू बरो हा मरे? Good. तू कसा? हांव हा बरो. Yeah. मातसो नर्वस हा म्हणल्यार ना रे. आमी गोंयकार न्हू, आमी एकमेकाक केअर घेवपा जाय. हय, सारकें. ती म्हणटा. हो आमचो पॉडकास्ट हय. जो हांवें घडोवन हाडला तो लोकांक बूक वाचपा एनकरेज करपा लागून केला. आतां तुवें तुज्या लायफान बूक वाचलें? हय. वय? खूब वाचलें. वाव. आतां तरी कितें जाता जाण तूं? आं. आतां हांव आनी तूं उलयताय. सो हय. तुका केन्ना कितें जाण जावपा जाय. हय. आमी गुगलाचेर वयताय हय. आनी कितेंय सर्च मारताय. सच मारताय. आनी तेन्ना तुका कळटा. इन्स्टंट. पूण लॉंग बॅक जेन्ना वॉट्सॅप आसना, मोबायल आसना, तेन्ना म्हाका कितेंय जाण जावपा जाय जाल्यार न्हू हय. सावथाक म्हाका दिसता कॉन्फिडंटा कडेन आं. जे बूक आहाय न्हू हय. तितू आनी बूक कोणा कडेन नाय. आनी एविड रिडर तर. हय. आं. ना पूण हांवें रिडींग केन्ना स्टार्ट केलें जाण तूं? हांव दोहा कार्टर आहलोलो. हय. आय थिंक इयर 87 कितें गेलो हांव. ओके. आनी तेदो हांव तियात्रीस न्हू काय ना. कोणना. सो हांव थिंगा आसतना आनी मुगे पाय आसता थिंगा दोहा कार्टर. ओके. सिटीसा तो खूब पयस रावतालो. इंडस्ट्रियल एरिया मुमता सनाया म्हणटा तेन्ना थिंगा दोहा कार्टर थिंगा रावता तो. आनी ते वयता आसतना दोहा कार्टर चौक जावन बाराबा गेलोले मुगे पाय. देन वालो म्हूण आल्डोनचो तेगे भाव मार्कूस आनी एकलो सिल्वेस्टर म्हूण. आं. तो वालो म्हणना तो म्हाका आतां पयर फाटीं आल्डोना एक फंक्शना मेळ्ळो आनी म्हाका तेणें जाप केली आनी हांव इतलो हॅप्पी जालो की खूब वर्सान तो मेळ्ळो म्हणून. मागीर पांयची खबर घेयली तेणें. आं. मागीर सांगिल्लें पांय एक्सपायर्ड जालो म्हूण बिफोर पॅन्डेमीक. आं. सो हांव थिंग कार्टर गेलो तेन्ना तेक हॉबी आसलोली बूक रीड करपाची. ओके. आनी फर्स्ट टायम म्हाका तेणें बूक दिलें जॉन हो बूक वाच म्हणपा लागलो. आतां तेज्या पयलीं इंट्रस्ट ना हांव वाचना आसलोलो. हय. तूं वाचता तेणें म्हाका एक बूक दिलो आं. केन एंड एबेल. ओके. हो वाच म्हणूंक लागलो. स्लो वाच. आपूण तेका ते आनी कोण दिलोले. सो आनी कोण वाचतालो तेणें वाचून जाले उपरांत तो हाडटालो आनी हो आपल्या लायक जालो म्हणून आनी तो म्हाका दिलो. सो म्हज्या लायफान हांवें फर्स्ट टायम बूक वाचिल्लो तो जेफ्रे आर्चरालो केन एंड एबेल. वाव. तरी हो बरो तुका. आं. सो तेजे उपरांत मागीर तो बूक वाचतरी तेणें म्हाका आनी जायत बूक दिले. ओके. आनी लायक आगाथा क्रिस्टी द वे द कुकी क्रम्बल्स, मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस ते फेमस बूक. मागीर जेम्स हेडली चेस हय. तेगेलेय वाचले हांवें. गिल्टी आर अफ्रेड, आं. जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम. मागीर थिंगाच दोहा कार्टर आसतना सो जायते कलेक्शन आसलो आसता तुगे बुकाचें. हय. आनी तेणें म्हाका जायत ते बूक व्हर म्हणूंक लागलो आं. तो. आपूण पळय हाडले तेका हय. नाकाय. सो तितून थोडे बूक हांवें येता तेन्ना हाडले आनी तितून हेय 2 बूक आसलोले. मारियो पुजो तेगेले टॉप बेस्ट सेलर. एक तेगे तो गॉडफादर हय. तो हांवें पयलो बूक वाचिला आनी मागीर मुवी चोयली ती. ओके. आनीक फुल्स डाय आहा. तोवूय वाचलो तेगे हांवें. सो मागीर येता तेदो हांवें हाडले. मागीर आमगे थिंगा वयल मोड्यार 2 पुरसां कडेन एक धाकटी लायब्ररी आसलोली. ते मागीर कोणा हॉबी आसना आनी हय. मागीर हांव कॉन्फिडंटा न्हू मेंबर जालो तेंगे लायब्ररीचो. ओके. सो थिंगसा पासून ऑन हांव बूक वाचतालो आनी तेन्ना तुगे हें ना नॅटफ्लिक्स ना, हय. युट्यूब ना. एंटरटेनमेंटा आनी ऑप्शन युट्यूब म्हाका दिसता आहा पूण आमी थिंग आहा म्हणपाचो आमकां खबर आसना तेन्ना आनी इंटरनेटूय हय आनी खबर. मोबायलूय ना. हय. सो थिंग केन्ना एक बेस्ट सेलर येयलो जाल्यार ती सांगता म्हाका जॉन बेस्ट सेलर बूक येयला म्हूण. सो हांव तेजो मेंबर आसलो तेंगे कॉन्फिडंट लायब्ररीचो. तो बूक हाडटालो आनी तो एक म्हयनो भर देखून वाचपाक नो इश्यू. मागीर ते थोडे कितचे पयस जाताले ओके. पूण वाचता हांव तेन्ना देखून. मागीर स्लोली युट्यूब येयलो.
मागीर एमेझॉन हे येयले उपरांत मागीर आहिस्ता आहिस्ता बूक मातशें हें जालें. मागीर हांव ती मुवी Less चोवपाक चोवपाक लागलो लागली. सावथाची. ओके. तुका दिसता जॉन आयज काल लोक आमी पयलीं वाचता तितले आतां वाचनाय म्हणून? ना बूक मरे हे जालेच तुका हांवें सांगलें होय. तें मारियो पुजो, होय. जेफ्री आर्चर, होय. आगाथा क्रिस्टी, जेम्स हार्डीचेस हेंगे हांवें वाचल्याय. आहा. पूण आमगे गोंयचो होय. रोमाशीचो पातशा आं. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस म्हाका दिस तेगे हांवें न्हू जायते वाचलाय आं. रोमाश्यो होय. कोंकाणी. होय. आनी तेगे रोमाश वाचून हांव कोंकाणी बरोवपाक वाचपाक शिकलां. सो जायत्यो आतां म्हाका तेगे आनी तेगे न्हू डिस्क्रिप्शन बरें आसतालें आं. रोमाश बरोवपाचें. Greatest ही इज द novelist. वन ऑफ द बेस्ट नॉवल रायटर इन कोंकाणी रेजिनाल्ड Okay. फेर्नांडीस. आनी आमगे दुसरो बोंयतूर दे पियेत्रो आहा. तेगेले तोय बरो बरयतालो. तेगेल्यो हांवें वाचलाय एक बेट मंगळूरच्या शाराक म्हाका उगडास ना आनी एक पूण हेगे पळय वाचलें ती म्हाका आतां नांव देखून येवपा नाय कोणाल्यो रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाल्यो. आनी म्हाका दिसता न्हू तेगे पळय ते बूक कोणाकूय मेळटाय जाल्या पासून न्हू ते मरे प्रिजर्व करून दवरपा जाय. कित्याक तेगे खरें बरें नॉवल. आतां कितें जालां आतां एवरीथींग इज ऑन मोबायल. होय. तुका हांव आनी तूं उलयता म्हणटा आतां तुका कोण नासतना तूं चायेको कितें पितलो होय. हांवें म्हणलें म्हणटा ओ तूं चायेको कितें खातलो हांव उलयता थिंगा हाय होय. पिझ्झा देराको पावलो. पावली. Instant सो म्हणून जालें. आख्खें मरे लायफ चेंज जाला. होय. तेन्ना कितें आसतालें हांव आनी तूं उलयता म्हणटा तिसरो मनीस आहा जाल्यार जॉन आनी नॅन्सेट उलयताय तो होय. चाव कोत्तालो. होय. तो कितें तरी खावपा स्नॅक रेडी कोत्तालो. आतां तेश ना तूं उलयता होय. लोडून. सो चेंज जाला पूण चेंज जालें तें गूड. पूण आदीं पळय जें कोण कितें केलां न्हू लायक आमगेलो तुका हांवें सांगिल्लें ते भाशेन रेजिनाल्ड फेर्नांडीस बोंयतूर दो पियेत्रो तेंगे पासून मरे ते टॉप बूक वन ऑफ द बेस्ट नॉवल्स ते आमी एटलिस्ट ऑनलायन हांव तुका कित्याक घालया म्हणटा घालपा जाय म्हणटा होय. आयज काल सगळें ऑनलायन जालां. होय. चड लोक एक्सेस कोत्तलो. एक्सेस करतलो. आनी दुसरें कितें जालां इवन आतां एम बॉयर होय. तेगे पासून तो आयज ना खरो पूण कोण ना कोण न्हू तेगे सॉंग सोदून काडून युट्यूबाचेर घाता. होय. सो ज्या मनशांनी ताका चोयलो ना न्हू तेगे एक्कू सॉंग आयकले उपरांत कोट्टा अरे ओके. तो हो एम बॉयर आनी हाव तो एक जिनियस. तेगे legacy continue होय उरता. लिगसी कंटिन्यू उरता आनी तो खरें जिनियस म्हूण तेगे सॉंगा वयल्यान कोट्टा. होय. तुका एम्परर ऑफ कोंकणी स्टेज म्हणटाय तुका सर केन्ना दिसलें हेंच हांव करियरान कोत्तलो म्हणून आपूण एक एक्टर जातलो हें केन्ना दिसलें तुका? कित्याक तूं तुगे पायक फॉलो करून दोहा गेलोलो कामाक. हय पाय मुगेलो तियात्रीस तो तियात्रीस म्हणल्यार पाय तियात्री हय तो फकत सॉंग्स म्हणटालो कांतरां. आनी त्या टायमार कितें आसतालें आतां आमगे थिंगा होय. सांजे दियारियाल थिंग 2 कुरिसाय होय. त्या माया 3 तारखेर फेस्त जाता आहा. थिंगाचो कोणें म्हणून तियात्र बरयलो होय. जाल्यार तो सिंगींग करपा मरे प्रोफेशनल सिंगरां हाडटालो आं. म्हणजे बरे टॉप प्रोफेशनल सिंगर आहाय ते आनी प्ले बी तेच कोत्ताले. आहा. मागीर मायनींग एरियांक ते कोलंब होय. मागीर दाबाळ बाबाळ ते वदाचे ते थिंगा एकठांय जावन तियात्र कोत्ताले. सो ते तियात्र कोत्त्या दोणा हे सिंगरां वताले हे तितू पॉप्युलर न्हू मुगे बाय बी पूण तो कांतरो म्हणून वयतालोच तुगे डॅडी ते सायडीर. तुगे पाय. होय. सो तेगे एक ती हॉबी आसलोली. आं. मागीर तो 1977 or 8 दोहा काटर गेलो. आं. सो मागीर तो आनी कॅरियर तो प्रोफेशनल तियात्रीस्ट जावपा पावूंक ना. आं. तो गेले उपरांत मागीर 87 हांव दोहा काटर गेलो. आं. 2 वर्स थिंग हांवें 2 वर्स काम केलीं पोत्ते येयलां. आं. मागीर हांव पोत्तोन गेलो. पोत्तोन वयतरी मागीर 1 वर्स काम केलें आनी मागीर हांव पोत्ते येयलो. येत तेन्ना मागीर हांव नॅशनल पॅनासोनिका कॅमरा घेवन येयलो व्हिडियो शुटींग करपाचो ओके. 1000 M1000 आनी हांव वेडींग बी काडटालो. आं. सो मागीर वेडींग काडटा दोहा काटर आसतना एक तियात्र बरयलोलो चुकलेले रस्ते. ओके. मागीर ते हांवें कोणा तरी सांगिल्लें करया म्हणूंक लागलो जाता जाता. होय. मागीर तो 1991 हांवें फर्स्ट टायम तियात्र केलो तुवें चुकलेले रस्ते आनी तो थिंग बरयलोलो दोहा काटर. एक्टिंग केलो काय होय रिटर्न डायरेक्टेड Ah, प्रोड्यूस wow. आनी एक्टेड बाय. ओके. होय आनी बहुत तेज हें बरें आसलोली थीम ओके. कितको न्हू तो एक डॉक्टर आसता आहा. आनी बहुत डॉक्टर आनी जेनॉलॉजिस्ट तो. सो तेका मागीर लोक कितें सांगताय तूं आतां तूं पॉप्युलर जालाच होय. तूं इलेक्शना बयस म्हूण होय.
पूण तेगे पाय कितें सांगता ते इलेक्शना बी बसपाक काम दुसऱ्यालें. होय तुका देवान दोतोर केला, तुगे काम दुसऱ्या साल्वार करपाचें आनी ती डेलिव्हरी पळय आसता होय ती तूं बरे भाशेन करता. होय तूं तेका लागून फामाद आहा आनी तेका लागून तूं फामाद जाल म्हूण तूं तींत भितर सरनाका. तो तुगे रस्तो चुकतलो होय ना. तेक तो स्टंपन इलेक्शना भितर सरता तो आनी कावंटींग आसता तेदूच तो कावंटिंगाक आसता. आनी तेगेले हॉस्पिटलान एक पेशंट हाडटाय डेलिव्हरी करपाक. सो ती तेगेली अनलकीली तेगेली मिसीस आसता पूण चोवपाक गेल्यार तो ना, तेजी गरज थिंग आसता पूण तो कावंटींग जाता थिंग गेलो आसता. सो थिंग कावंटिंगा तो इलेक्शन जिखता पूण हिंग तो हॉस्पिटलान जायन ना जायन तेगे बायल मरता. सो तेदो तेगे डॅडी तेका सांगता तो इलेक्शन जिखलो पूण हिंग हारलो तूं कित्याक ह्या हॉस्पिटलान तुजी गरज आसलोली. तुका सांगलो हांवें तें काम तुगे न्हू. फर्स्ट स्टोरी बरयलो. होय फर्स्ट स्टोरी आनी हिट गेलो तो. 25 शो जालो तेजे क्रॉस. होय 38 कित शो जालो तेजे. कॉमेडी कोत्तालो तूं फर्स्ट? ना ती हांव सिरियस रोल कोत्तालो. हांवें पयलीं कॉमेडी केन्ना केलो ना. तो पायच रोल हांव कोत्तालो. खूब डायलॉग आहलो म्हाका. तूं केन्ना डिसायड केलें लायक तूं कॉमेडी करपाक चड बरो आहा हें सोड? कॉमेडियन हांव बाय फ्लूक जाला. ओके. होय एक्चुली एक मुगे तियात्रान न्हू कॉमेडियन आहलो मुगडे. आमगेलो सोर्गेस्त कॉमेडियन सेल्वी तो कॉमेडियन आनी दुसरो मुगे नेबर कॉमेडियन सेली. त्या तियात्रांत उमाणे दोगूय मेन कॉमेडियन. आनी तींत मोदें हांव एक गोरवां राखता तो. होय आनी पूण तींत हांवें भास चेंज केलोली. ते आमगे रिमोट एरिया बी उलयनाय सांग्यार बीन ते भाशेन उलयलो हांव. आनी तो ऑल द टायम आख्या तियात्रां आपल्यागे बैला सोदता पूण तो कॅरेक्टर क्लिक जालो आनी ती लँग्वेज अशें करून आहलोली मुगे बैला हांवें कितू बरो केलोलो म्हाका सांगना आसतो गेलो मरे तो. वयता जाल्यार ताणें म्हाका सांगो नाका आहलोलें. सांगना आसतो गेलो तें तुमकां बरें दिसलां आनी वयता वयता तेका हांव ती खबर विचारतालो बैलाची. सो तो कॅरेक्टर मरे लायक जालो लोकांक आनी लोक हांसपा लागले. एक्चुली हांव कॉमेडियन ना. मागीर नेक्स्ट तियात्रां सावन मागीर कॉमेडियन जालो. तुजी कॉमेडीचे टायमींग न्हू ऑडियन्साचेर डिपेंड आसता काय तूं पयलीं प्लॅन करता? पूण एक टायमींग आसता कित्याक हांव जाणा लॉंग बॅक अंधा कानून मुवी तेन्ना ती आमी व्हिडिओचेर चोयलोली. व्हिडिओचेर चोयली हांव आनी मुगे फ्रेंड लिनो म्हूण. तेन्ना व्हिडिओ पार्लर आहलोले चोयली आनी आमी बरें एन्जॉय जाली ती. आनी अंधा कानून हिट आनी अमिताभ बच्चनागे फुडें एंट्री येता न्हू क्लॅप मारता लोक. आमी थिंगाच की तूं एक 15 जाण आहाय जाल्यार 10 जाण तरी क्लॅप मारताले अमिताभ बच्चना. मागीर जेन्ना ते न्हू थिएटरां आयले विशांता आतां व्हडली स्क्रिनीचेर न्हू आमी चोयली ती येदी स्क्रीन व्हिडिओचेर व्हडली स्क्रिनीचेर. तो फ्रेंड मुगे घोट सारको लिनो म्हणटा अंधा कानून लागलो जॉन. चोयला आमी या म्हणलें या काडलें आनी तेगे शॉप बॉप आरियल प्रिंटींग प्रेस बंद केलें आनी विशांता मुवी चोवपाक गेले. अंधा कानून चोयताय चोयता न्हू हांवें एक नोट केलें तितून अमिताभ बच्चन न्हू कोर्टां एकल्या जितो मारता. एक्चुली तेका मारला म्हूण तेका सेंटेन्स पडलोलें आनी सेंटेन्स बघून तो भायर येयला. सो थिंग जुईज आसता तोच जुईज तो म्हणटा एरेस्ट हिम. तेन्ना अमिताभ बच्चन चोयल्या होच तो जुईज. ह्या जुईजान म्हाका भितर उडयलोलो ह्या मनशा मारलो म्हूण. पूण तेदो तो मरो ना तेका तेणें आयज मारला. तेदो तो जुईजा क्वेश्चन करता क्या एक आदमी के कत्ल पर तुम एक आदमी को दोबारा सजा दे सकते हो? आनी थिंग बरें गॅप आहा. मारलं तेणें डायलॉग आनी तो थांबला. त्या गॅपान लोक क्लॅप मारताय आनी ती क्लॅप काबार जातरी तेगे दुसरे डायलॉग स्टार्ट. आमकां थिएटरां पावतरी तें कळ्ळें म्हणजे ते डायरेक्टर तो इतू शुअर आहलोलो क्या एक आदमी को तुम दोबारा सजा दे सकते हो हिंग क्लॅप पडटो म्हूण. सो तो दुसरो डायलॉग तो मारला आनी चोयत तो जुईजा म्युजीक इफेक्ट आहा त्या इफेक्टा मदें लोक क्लॅप मारताय. सो हांव चिंतपाकू पडलो अरे होय तेणें ती आख्खी स्टाडी केल्या हिंग क्लॅप शुअर आहाय. सो टायमींग म्हणल्यार कितें इवन तूं होय म्हणजे तूं एक डायलॉग देखून मारलो म्हणटा कोणाकूय कितें रे तुका दिसता तूंच गोंय चोरून काबार करता आनी लोकांक सांगता गोंय सांबाळया म्हणून.
सो इंग तूं थांबलो न्हू हय सो तूं शुअर जाणा इंग लोक क्लॅप मारतलो म्हण हय कित्याक तूं गोंयचो ते ताका सांगता हय सो तूं शुअर जाणा इंग लोक क्लॅप मारतो म्हण सेम हय. थिंग विथ कॉमेडी हय थंय ते म्हणले उपरांत न्हू हय ताका एक तो टायमींग आसता फॉर एवरीथींग ओके डायलॉगा टायमींग आसता देन कॉमेडी कॉमेडी त्या टायमिंगाचेर त्यो वस्तू बऱ्यो दिसताय तुवें आतां जॉन तियात्र केलें आनी आतां जायती पिक्चराय केल्याय तुवें तुजें फर्स्ट एक्सपिरियन्स कितें आसलोलें तुका जेन्ना कळलें तूं फिचर फिल्मांत काम कोत्तायस म्हणून म्हाका दिसता पयली पिक्चर बाब राजेंद्र तालाकालें ओ मारिया हय तें ना. फर्स्ट पिक्चर तुजें नाजाल्यार फर्स्ट पिक्चर प्रिन्स जाकोबालें हे पाद्री पाद्री आयदर तें नाजाल्यार तें मागीर हांव ओ मारिया हय. आनी मागीर नाचोया कुंपासार हय. तें शूटिंग काबार जालें तेन्ना नेक्स्ट इयर रोखडें होम स्वीट होम वय सो सो तुका लायनीन पिक्चर मेळपा लागली वय होम स्वीट होम एणे सपनील शेटकार आहा न्हू तो बरो फ्रेंडूय म्हगेलो तेज्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळोलो हय हें ओ मारिया कोत तेन्ना सो तो आख्खें एक्सप्लेन केलें ताणें म्हाका होम स्वीट होम कितकोन आहा तें हय. हांव राजदीप हय आनी तें टची कित्याक दिसतालें हय तो अमेरिका सावन परतून गोंय येता तेदो तेगे घरू ना आनी तेन्ना त्यो केसीस जालोल्यो कोणागे तरी नॉर्थ सायडीन तो खूब वर्सान येयल्या तेगे बडें घरू ना ओके हय सो ते हेजे तोंड घेवन तो हें केलोलें आनी तें एकूय हेजें सारकें हीट गेलें त्या टायमार आनी तेज्या पयलीं हें रिलीज जालोलें नाचोया कुंपासार तेंवूय हीट गेल्लें तें तेंवूय बरें हीट hit गेलें वय आनी मागीर निर्मोण केलें हय मागीर सगळीं मागीर बरीं गेलें ओ लाला आमिजाद हय मागीर बिफोर पेंडेमीक हें हीट गेलोलें पेद्रू पोदेर बरें चलता तें हय. आनी मागीर आफ्टर पेंडेमीक क्रेझी मोगी हय तें म्हणटून सारकें तें ग्लोबली तुमच्या चेड्यालें चेड्यान direct क्रिस केलें. सिल्वालें वय आनी तें म्हणटून सारकें ग्लोबली हीट गेलें गेलें. आनी 12th गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला 14 अवॉर्ड्स मेळ्ळे तांकां ओ वाव एक बेस्ट फिल्म म्हूण आहा आनीक बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्ताक हय जॉन तुगे चेडोय आतां डिरेक्शन केलें तेणें हय आनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन भितर सरला तुका हॅपिनस भोगता हें चोवून की तो तुजी लेगसी कंटिन्यू करता म्हणून? हय ऑफकोर्स आनी कित्याक तूं न्हू तेणें फर्स्ट टायम हें केलोलें सेकेंड मुवी तेगेली ही सेकंड पिक्चर ना ना हें थर्ड हे थर्ड पिक्चर फर्स्ट तेगेलें एक्शन ओके सेकेंड तेगेलें कनेक्शन Okay. आनी तें व्हेरी लो बजेटाचें केलोलें आनीक तें म्हाका दिसता 9th गोवा फिल्म फेस्टिवला गायलो तेणी हय सो आनी मागीर तियात्र आसलोलो तिळामोड तें म्हणलो पापा आमी वयताय थिंगा हय मागीर हांवें म्हणलें आमकां मेळटलो हे बट आसो पापा आपल्या जॅकी श्रॉफा बारा म्हणलो फोटो काडपाक जायो कित्याक जॅकी श्रॉफ येयलो आसलो थिंगा सो तेणें पयलीं काडलो जॅकी श्रॉफा बारा फोटो बीन हय. आनी मागीर एनावंस एवॉर्ड एनावंस जालो तशें कनेक्शन फिल्मां स मेळ्ळे 4 तेका मेळ्ळे मागीर तो तेका मुस्ता कॉंग्रेच्युलेट केलो ओके जॅकी श्रॉफान तो हितू हॅप्पी हय आनी तेगे सपोर्ट हय म्हणजे तेणें एक्सपेक्टू करूं ना की आपल्या एवॉर्ड आसतो म्हण थिंगा आनी मागीर आतां 12th गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला तेगे एक एम आसलोली आपल्या एक बेस्ट डायरेक्टर म्हणून जायो पूण तोवूय मेळ्ळो तेका आनी 14 अवॉर्ड्स मेळ्ळे पूण फिल्म तें जाय जाणांनी बरेंय म्हणलोलें आनी सगळे कोंकणी चोवपी आमगेले ऑर्गनायझर तेणी जायत सपोर्ट केलो त्या फिल्माक 2010 तुवें रिकॉर्ड केलो लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्सान एंटर जावन तो म्हणजे सारको एक ग्रेटेस्ट अचिवमेंट हय म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकाराक हय कित्याक लागून जाण तूं मुगे 25 तियात्र जालें न्हू हय आनी ते सगल्यांचो टायटल एकू वर्ड आसतालो लायक आज चलतो पाकटे ओके पूण टी डबल आसताली हय सो चोईस जाता तेन्ना कोण तरी म्हणलें तूं लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्स ओ गिनियास बूक ऑफ रिकॉर्डां कित्याक ट्राय करना आनी कॉन्फिडंटाचो वीन म्हूण आसलोलो 25 जाले अरे यू ट्राय म्हणून लागलो अरे हाव टू ट्राय वेट तेणें तें सोदून काडलें लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्स तेंगे नंबर सोदून काडलो ही हेल्प मी जॉन दिस इज देयर नंबर दिस इज देयर ईमेल आयडी यू जस्ट रायट देम ईमेल ओके मागीर आतां पयर मेळटो म्हाका इजाक म्हण नाव ही इज इन UK तेगे शॉप आसलोलें सायबर कफ तेन्ना तेदो तुका लॅपटॉप बी कांय आसना हांव तेजे बोले वयतालो
मुगे ती ईमेल आय डी ओपन करतालो आनी तांकां धाडलें ईमेलीचे सगळे 25 तियात्रां पोस्टर 25 तियात्रां कितू शो जाले ते 25 तियात्रांचे न्यूज पेपराचे येयलो ते रिव्यू हे सगळे धाडले आनी थिंगा एक आमरीन म्हण आहलो लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्सां हे खूंय आसा ते म्हाका दिसता गुरगांव म्हण इंडियेकूच इंडियेकूच लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सो थिंग धाडलें मागीर हांव कॉलूय करीत फॉलो अप करता होय 2 वर्सां जालीं इतलो टायम लागलो होय 2 वर्सां जालीं आहा. मागीर लास्ट म्हणाला आनी एक तियात्रा कितें पोस्टर आसना मुकडे ओके. मागीर तो एकलो आमगे आर्टिस्ट आहलोलो तेण दिलो तो आमगे फाटींबाडे एक्सपायर्ड जालो जो म्हूण जो देदिकार पाली आपल्याको आहा म्हणून लागलो तेणें दिलो तो धाडलो कित्याक म्हण सांगता तुका होय. त्याक पयलीं सांगिल्लें तें लिमका मागीर सडनली ती चेंज जाली आमरीन म्हणटी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चोयता आनी कोण येयली मागीर हांवें ते कॉल केलें organize होय करता. हांवें म्हणलें आतां न्ही हें कितें होय भायर पडटो म्हणलें ती गेली जाल्यार मागीर तें आयल चॅक म्हणपा लागली मागीर हांवें म्हणलें कितें इट इज स्टील विथ द कॉमिटी म्हणपा लागलें होय. म्हणलें ओके यू कॉल मी आफ्टर 6 मंथ हांवें साहेबा म्हणलें हांव आनी थिंग पावता मागीर हांवें सोडली सो 6 मंथान बेश्टें मारलें एक कॉल मॅडम वॉट हॅपन टू माय डॅट ऑल अबाउट सबमिशन वेट म्हणपा लागली आयल कॉल यू तेन कॉल केला आनी म्हाका सांगलें अरे युअर नेम इज इन्क्लुडेड इन लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2010 आय विल सेंड यू ईमेल म्हणपा लागलें होय आनी ईमेल धाडलें म्हाका पूण ईमेलीचें कितें आहा कांय ना न्हू युअर नेम इज इन्क्लुडेड इन द बुक 2010 बूक ना कांय ना हांव वगों रावलो आनी हांव एक दीस आवट ऑफ गोवा आसलोलो रातचो येयलो रातचो येयल्यार म्हाका एक पार्सल येयलां आनी तेणें सांगिलां थिंगा दवरलां तेणी उगडलो ना तें म्हाका येयलो न्हू मागीर हांव वयर घरा येयलें चोयलो बरें पॅक केलां की तूं पेपर बी घालून ओपन करून चोयल्या तेणी सर्टिफिकेट धाडलें म्हाका लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स केन्ना दोगांय चेड्यां उठायले क्रिस्ता बेनारा बायले बी उठायले रायले वय हांवें म्हणलें सांगिल्लें हें चोय तुमगे पापा पावला म्हूण लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सो ती सर्टिफिकेट आहा न्हू मागीर हांवें सगळे मिडियाक न्यूज पेपरां बी सांगिल्लें सो आय एम द फर्स्ट तियात्रिस्ट टू एंटर लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2010 मागीर तो बूक येयलो बूक तेंगे चड कॉपी येवं नाय तुका हांवें सांगिल्लें ते भाशेन कॉन्फिडेंट तेंका एकूय येयलोली ती मागीर हांवें तेंकडच्यान बाय केली आनी सर्टिफिकेट आहा मुखार आनीक आनी एक ग्रेटेस्ट अचिवमेंट म्हणटा तो मुगे युट्यूब चॅनल आहलो न्हू सो तो हांवें केलो कितें जाय जाण आवट ऑफ गोवा आहाय सो एक बरो तियात्र जालो तितून बरी बरी कॉमेडी आहाय त्योची घाता हांव आनी हांव कॅर घेतालो ते कॉमेडी पॉलिटिक्स आसना आसलोले आनी हुंयचे रिलिजनाचे सेंटिमेंट्स हट जावपा जायनाय कास्ट सिस्टम हट जावपा कोणूय हुंयचे कम्युनिटी हट जावपा जायनाय सो ती कॉमेडी घाता हांव सो म्हाकाय खबर ना मुगे सबस्क्रायबर कितू जाले ते तुका तेन्ना युट्यूबाची तितू येना होय सो मुगे मस्त 1 लाख जाले आनी म्हाका तेणी धाडलां तुका प्ले सिल्वर प्ले बटन मेळटा म्हण आनी ते एक्चुअली अपलोड मुगे धाकटे चेड करतालो बेनहार तो ती ईमेल ओपन कडेन अरे पापा तुका सिल्वर बटन येयलो म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें कितें करया हे घे म्हणूंक लागलो होय तेणे तेन्ना लेटर केलें आनी सेंड म्हण मागीर तेंका एड्रेस धाडलें मागीर विथीन ए वीक तेणे तो धाडून दिलो सो मागीर म्हाका कळ्ळें म्हणजे गोंयचो इंडिविज्युअल चॅनल इन कोंकणी गोंयचो इंडिविज्युअल चॅनल इन कोंकणी फर्स्ट हांव टू रिसीव दॅट सिल्वर बटन होय कित्याक मिडिया आसता ते तो न्यूज सांगता न्हू हो इंडिविज्युअल चॅनल आनी थिंग एंटरटेनमेंट चॅनल आनी थिंग एकू आसता कॉमेडी सो तो एक अचिवमेंट तेंय म्हाका मागीर कळ्ळें आय एम द फर्स्ट म्हूण होय तुका दिसता की तियात्रिस्ट गोंयचे तियात्रिस्ताक ऑर एक्टरांक ऑर क्रू तांकां तितलो रेस्पेद मेळना जो मेळपा जावो तुका अशें दिसता पयलीं सद्या मरे हांवें मुगे सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपा जाय दुसरो आतां तूं उलयता तो आहा आमी तांकां पयलीं रेस्पेक्ट दिवपा जाय केन्ना चोय सेटार आसताय न्हू शूटिंग बी काड तेन्ना हांव नोट करता रे तो चाव दिता इधर एक चा ना तूं तेका तेश कोण कित्याक सांगता तोवूय मनीसच तोवूय ती पळय तेको चाव करूं जाता न्हू ती मुको जायना कित्याक हांव जाणा एक दीस हांव तांचे बोले वयता न्हू
एक चाय क्यों नाही. हय. सो तेको तूं रेस्पेतान उलयलो न्हू हय. ते तुका रेस्पेद दिताय. हय. आनी आख्खे थ्रू आउट द वर्ल्ड न्हू हय. सेम स्टोरी. हय. तूं तर दुसऱ्या रेस्पेद दिता जाल्यार दुसरो जाणा हो मनीस रेस्पेद दिवपाक जाणा. हय. तेन्ना तो दुसरोय तुका रेस्पेद दितलो ना जाल्यार कोणा रेस्पेद दिता. सो आनी एक दीस हांव जाणा एक एशेंगो शुटिंगाक तेगे मरे च्या इतली टू गूड हांव एक पिलो. हांव मरे तेका चयलो क्या सेट आवर मागताय आनी एक दीस तेणें म्हाका हय तेका चयता म्हाका कळ्ळें म्हाका च्या जाय मात हें तें खंयची जाण मरे तें कान काजुरो हय. हांव आनी एक च्या पिलो. मागीर हांव आनको गेलो आनी म्हणलें और एक चाय यो नहीं बना के देंगा तुम सिर्फ बोलो म्हणूंक लागलो. आनी बरो मनीस तें आनी तेंका पळय हिंदी कळटा न्हू. हांव मरे ते कडच्यान च्या 4 च्या पिलो आनी तुका हांव फोट मारना टू गूड तेसो आनी हांव च्या पिलोलो ना. आनी हांव तेका सांगता इतनी चाय मस्त है. आतां हांव 7वी पळय च्या पिता न्हू 7वी तेदो तो म्हणूंक लागलो देखो मेरे को ये तुमको इतना चाय पीने से एसिडिटी तो नहीं होता. अरे हांव म्हळें ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी होती है नहीं तुमको ठीक है. मैं बोला ठीक है मेरे को नहीं होता लेकिन तुम्हारी चाय अच्छा है. सो इट इज लायक मरे तूं दुसऱ्या रेस्पेद दिले जाल्यार दुसरो तुका दिता. सेम थिंग तूं वद्दां कितें दिसता आपण बरो व्हडलो हांव तेका कित्याक जाप करूं तेश ना तें तेगे कामां तो ती ट्रेडी तो ग्रेट न्हू. सारकें. जॉन तूं जायते गांव भोंवला आतां लायक दुबय अमेरिका UK USA वय केमन आयलंड. तुका केन्नाय अशी असलो मनीस फॅन मेळलो तुजो जो तुका आयज देखून उगडासा तूं ट्रॅव्हल केलो तेन्ना और तुका असली इन्सिडंट जे तुका आयज देखून उगडास येता तूं भायर बीन ट्रॅव्हल केलो तेन्ना. एक म्हाका मरे इन्सिडेंट उगडा आसा मुगे मरे नाटक तियात्र नाटक आमी 7 जाण परफॉर्म करूंक गेलोले युके वय 3 कोडे आहलो तो सॉरी हिंगा वेम्बली स्विंडन आनी ना वेम्बली स्विंडन आनी एक एरिया बिच्चम ते सायडी म्हाका उगडास येना आतां आनी ते प्लेसीन नांव आहा पर्टिक्युलर ते 3 प्लेसींचे आहलोलो आनी जर्मनी. आनी थिंग कितें आहलोलें तेणें आमकां पयलें सांगलोलें जॉन आतां तूं आहा न्हू बसीन बी आमी बसले म्हणलो लिंगेक हें आहा हांव तुका चोयत रावलो न्हू तेका बरें दिसना तें. सो बेटर नॉट टू लूक एनीवन इन द आय ओके. आनी हिंग म्हणूंक लागलो सगलो लोक तुका हेल्प म्हणजे सांगपा ना वय आनी ट्रेनी वय आनी थिंग ट्रेनी कितें आवाज करपा जायना. आतां जालें कितें तेणें आमकां सांगलोलें उमकें स्टेशन पावलें न्हू तुमी देंवाय. अरे आमी 7 जाण मरे खबरांचे उरले आनी वी डोंट नो तें स्टेशन गेलें वो येवपा आहा तें. आतां हिंचात तो कोणा कडेन ट्रेनी मरे कोण ना एकटो आहा आनी बियर घेवन आहा आनी तेका विचारपा भिरांत तो तर मातशें कोप मारलो आहा न्हू आमकां कितें म्हण कंप्लेन करीत म्हण रे. हांव मरे तेका एकेजे चयलो आनी आय सायट कुशीन काडली. गोंयकार न्हू हीज गोरो इंग्लिशमॅन. तेणें मरे तेणें जाप केली वाय यू आर सो अपसेट. हांव जावं सायबा म्हणलें हांवें म्हणलें एक्चुली वी वेर टू सपोज टू गेट डावन एट दीस स्टेशन but now we don't know whether it is gone or whether it is about to come. Don't worry, be calm, it will come after this station then another station. Thank you so much म्हणलें. सो आम कितें दिसण मरे सगळे मनीस राफ इश्कें पूण तेशें आसना. आनी एक जाणटो म्हाका आयज पासून हांव गेम खंयच्यो चोयना म्हाका तूं आनी खंय कितें चोवपा पयशी ना मुवी चोवपा पयशी तूं आतां देखून 8 या म्हणलें या हांव मागीर फोन करून सांगता गेला म्हण. आनी मगे मिसीस घरा कडेन भुरगे ते जाणाय मुवी आनी एवरी फ्रायडे मुवी रिलीज जाता तेन्ना हांव थिएटरां आसतालो. सो हांव पिक्चर करचे पयलीं न्हू हांव पिक्चर म्हाका दिसता चोयलो जाय ती खूब आनी तें एक अमिताभ बच्चनागे मुवी शूट केलोली गोंयांत माय आझाद हूं
लॉंग बॅक माया जालो 80s. वय 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 आनी फुटबॉल ग्राउंडाचेर शूटिंग तेजें हांव आमगे नेबर बेबर आमी एक 10 जाण भुरगीं गेले होय 10 जाणांगे 3 जाण जोती पोत सांडून येले आ शुटिंगा म्हण धांवले चोवपाक ओय आमी येवपा जाय म्हण आनी थिंग मरे हय आतां रावताय आनी जेन्ना अमिताभ बच्चन येयलो न्हू हय. राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम चोय केद व्हडलो आहा तो हय. लोक बोन पॅक आनी आमी हॅप्पी जाता कित्याक फर्स्ट टायम आमी लायव्ह चोयताय अमिताभ बच्चना हय. आनी स्ट्रेट येन हें म्हाका तेगे सासना उगडा आसुल्ला कित्याक मरे ते खोरें गोंयचो मोग हय. अमिताभ बच्चना कित्याक तेणें कितें म्हणलें जाण तूं हय. आपणें एसो जायत शो केले पूण पेड शो ते हय. आयज जो आपण शो कोत्तो हय. फ्री शो हय. सो आनी कोण कोणें कांतर बी म्हणलें रे आनी तो म्हाका दिसता मरे मेरे आंगाने की कितें कांतार म्हणटा आतां आपणें फ्री शो तुमकां दिलो म्हणपा लागलो हय. आतां आपल्याचेर एक फेवर कोया हें म्हणूंक लागलो ते हिंत मरे तेका लोक जाय आसलो अशें कितें कोत्तो लोक फूल तेणें पळय सांगिल्लें न्हू हय, तेगे उतरां. पिन ड्रम सायलेंस. तेणें एक सांगिल्लें मातशें पिन ड्रॉप सायलन्स दवरे आख्खो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम न्हू पिन ड्रॉप सायलन्स आख्खोच एक आख्खो. इस्माईल नाक म्हणूंक लागलो सगळे मागीर म्हणूंक लागले कितने हात कितने या वयर काण विदाउट इस्माईल म्हळ्यार म्हणूंक लागलो लोक मुट्टाच आतां आमकां खबर ना आमी येतोले ना येता ते पूण आमी देखून मुट्टाय हो म्हाका उगड आसा म्हणजे इतू आमी तेगेले फॅन म्हणजे आमी न्हू हय आख्खो संवसार तेगे फोन कित्याक हांव जेन्ना काटर आहलोलो न्हू एवरी फ्रायडे मुवी येताली अमिताभ बच्चनागे मुवी येता कळ्ळी न्हू ही कोरियन कोरियन हांवें ती न्हू ती गेली टिवी कित्याक थिंग सबटायटल येता न्हू सगले अमिताभ बच्चन फॅन होय शी चड फॅन तेगेले जॉन आमचे आतां जायते गोंयकार UK भायर आय आनी हांवूय भायर आसतालो आनी तूं केन्नाय नोट केला तेंची भुरगीं चड कोंकणी उलयनाय ऑर उलोवपाक वचनाय ऑर ती जायते जाण जाणाय पूण तेंको माय पाय प्रॅक्टीस कोन्ना सो तुजें कितें म्हणप आहा लायक कितें मॅसेज अशी दिवपा हेजेर एक्चुली मरे ही रॅर केस हय रॅर म्हणजे रॅर केसींत ती इंग्लीश हें कोंकणी उलोवपा वचनाय हय पूण चडशीं आमगेलीं गोंयकारां हय जीं UK गेल्याय न्हू तेंगे भुरगीं आनी तेंगे माय पाय एकमुखाको न्हू कोंकणी उलयतायच ओके कित्याक जे घरांनी हांव भायर सरला न्हू हय म्हणजे भितर सरला सॉरी भायर सरला जालो ती भुरगीं बीन ओय उलयताय कोंकणी उलयताय कित्याक माय पाय तेंको कोंकणी उलयता कोंकणी उलयता ओय उलयताय ती कोंकणी आतां ती कोंकणी एक्सेंट मातशें एस्टेश आसत पूण स्टील तेंगे माय पाय तेंकां कोंकणी उलयताय आनी कोंकणी ती फिल्म चोयताय देन कोंकणी सॉंग येयनाय ती चोयताय यूट्यूब चोयताय सो दे लव कोंकणी आनी ना जाल्यार मरे चोयत हो आमगे भायर आहा तो लोक कोंकणी उलयताय कोंकणी चोयत म्हूण हे कोंकणी तियात्र कोंकणी फिल्मां थिंग पावताय होय ना जाल्यार तें तूं तेका लिमिटेशन आसलोलें न्हू इतू ग्लोबली खंयची एक मुवी पावची ना आसलोली आतां फॉर चोय क्रेझी मुवी चोय दोहा काटेर दाखयलें दुबाय दाखयलें देन मेंगलोर गेले तें मेंगलोर म्हणटून कोंकणी UK गेले आनीक सो थिंग लोक होय आनी UK तर आतां कितले तियात्र जाताय सो हेजे वयल्यान कळटा जो आमगे गोंयचो लोक थिंग गेला न्हू ते कोंकणी उलयताय कोंकणी भाशे मोग आहा तेंकां आनी तेंकां गोंयचो देखून मोग आहा गोंयांत केन्ना कितें जालें जाल्यार ते रोखडे हें कोत्ताय आनी कोंकणी भाशे मोग सारको तेंकां तियात्रांचो फिल्मांचो चड मोग कित्याक आपल्यागे भुरगीं तेंगे भुरगीं पासून आपूण खूद जायन उलयताय कोंकणी ओके तुजो आतां यंग भुरगीं जीं तियात्रान एक्टिंगान भितर सरपा सोदताय तेंकां कितें एडवायस म्हणल्यार मरे एक तूं खंयच्याय धर्मा जावं बिलीव इन गॉड आनी जेशें तूं कोत्ता तशें तुका मेळटलें सो तुवें दुसऱ्या वायट केलें जाल्यार डोंट थिंक दॅट यू वील गेट गूड ना हिस्ट्री काण चोयली जाल्यार सगळे व्हडले मनीस बॅड कोण जियेले तेंका बॅडू मेळना एक जालें बिलीव इन गॉड खंयच्याय धर्मा जावं कीप फेथ इन गॉड आनी मागीर बिलीव इन युअर सेल्फ म्हणजे हें आपल्या कडेन जातलें कित्याक हांव देवाचेर विस्वास दवरना रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टंट हियर इम्पॉर्टंट इज गॉड बिलीव इन गॉड देन बिलीव इन युअर सेल्फ
आनी कित्याक सगली रिलीजन तुका हांव इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणलां रिलीजन सगली रिलीजन तुका तेंच शिकयताय बिलीव इन गॉड सो तें इम्पॉर्टंट बिलीव इन गॉड देन बिलीव इन युअर सेल्फ आनी मागीर तूं पळय कितें कोत्ता न्हू तें डेडिकेशन जाय ताका तेका टायम जायो आतां म्हणटा तुवें म्हाका समज 3 आपयलो आनी हांव 3:30 आयलो तूं हिंग 3 अर्दे वर तुगे पेड्डे जाले सो तूं बेस्ट म्हणटा तें टायमार पावलो बसले डिसायड केलें बाबरे आतां कितें करया कित्याक सगली वस्तू मरे टायम जायो इवन हांव मुवी देखून चोवपा वयता न्हू सद्दां 10 मिनटां पयलीं थिएटरां मोबायल काडलो चोयलो कोणागे आहाय तें मागीर मुवी स्टार्ट जातरी तो मागीर सायलंटाचेर वयता सो एक टायम जायो एक डेडिकेशन जाय बिलिवींग इन गॉड एंड देन बिलीव इन युअर सेल्फ आनीक तूं कितें कोत्ता तें तुगेलो एक पॉझिटीव वायब आसपा जायो जें हांव कोत्ता न्हू तें जातलेंच तुवें तो पयलें नेगेटीव चिंतिल्लें न्हू इट इज नॉट गूड आनी सदां टायम त्या मनशा बारा पासार कर जे मनीस पॉझिटीव चिंताय ते नेगेटीव चिंताय तें तुका वय तूं तें करूं वयता तूं कितें 50 एक्टर घाण पिक्चर काडटा तूं पीस जाला सो दीस इज नेगेटिविटी पयलीं तुका भिवयताय सो तूं तें करूं वचपाचो ना इन्स्टेड ऑफ सिटींग विथ नेगेटीव पीपल सीट विथ पॉझिटीव पीपल तुवें म्हणलें आपण 50 पिक्चरां घालून पिक्चर कोत्ता 50 तूं 60 देखून घाल रे जातोलें सीट विथ हिम कित्याक तो तुका पॉझिटीव वायब दिता नेगेटिविटी नॉट गूड पयलें नेगेटीव सांगप बरें न्हू तुजे जायते फॅन्स आहाय जायते फॉलोवर्स आहाय जायतो लोक मानता तुका जायतो लोक रिस्पेक्ट कोत्ता आनी सो ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तुका एक मेसेज दिवपा सोदता तूं आयज आमच्या लोकां पासत गोंयची पासत मेसेज म्हळ्यार कितें जाण तूं बायबलांत भागवत गीता एक मरे आमगे बायबल आहा एक्लेस्टासीस म्हणटा तूं येता आसतना नेकेड येयलोलो आनी वयताय आसतना ह्या हातींक घेवन कांयच वचपाना सेम थींग भागवत गीता आहा तूं रित्या हातीन येयलोलो रितेले हात घेवन वयतलो पूण तूं आयज चोयशी न्हू मनीस मरे एशें करून न्हू बुड्डीत आसता तुका सगलें आसतना तूं कितली दौलत एकठांय करता आनी ती दौलत एकठांय कोत्ता तो न्हू तूं एनवायरमेंट आख्खें डिस्ट्रॉय करीत वयता पूण वयता आसतना एक तुका बेस्ट कार आहा ती तूं व्हरना तूं मेलो म्हूण अरे ती तेगे बेस्ट कार घालया काशवां कोण घाना कोण घाना अरे तो थिंग तेणें दोंगर कातून बोंगलो बांदलेलो तो घालया तेज बरा पुरोया म्हणा पुरोयताय पूण तुवें तो दोंगर कातून काबार केलो तेजी खूंय ना खूंय इफेक्ट जालो न्हू कित्याक आमी मरे आतां कॅर घेवपा जाय दिल्ली जाण तूं पोल्युशन जाता काबार गोंयाय कितू मेळटा जाण तूं सो एक विनंती शिकपा जाय सगलें न्हू बुड्डून तूं तुज्या हातीं येतो जायत्या हातीं पूण वयता आसतना ह्या हातीं कांय घेवन वचपाना हे एमटी हात घेवन येतलो पूण आमगे फुडारा न्हू जेनरेशन येतलें तेंकाय आमी एक बोर रीत दिवपा जाय बोर एक एग्जाम्पल सेट करून दवरपा जाय आमकां कितें जाय आतां हांव चाव पिलो रातीको जेयलो सुस्त न्हिदलो पुरो आनी एक बरें मुवी येयलो जाल्यार दॅट इज इनफ फॉर मी म्हाका हें जाय तें जाय कितें जाय म्हाका कांय घेवन वचनाय न्हू डू समथींग गूड तूं तो ह्या एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करीत गेलो हाल्या जेवण तुका कोण ना कोण दितलोच जेवण आमकां कितेंय मेळटलें पपाय आयन दीस काडूं जाता पूण पोल्युशन जालें जाल्यार तूं वार कितकोन हो संस्कार कितको घेतो तूं हें न्हू आमी आतां केअरफूल रावपा जाय जें आमी पळय प्लास्टीक लासताय वो धुंवर कोत्ताय न्हू इट इज नॉट गूड कित्याक आमी थोड्या तेंपान आसपानाय पूण फाटलें आमची जेनरेशन येता तें न्हू म्हणटलें हेणी केलें कितें आनी हें कोत्ताय तेच रस्त्याचेर आमी हो एनवायरमेंट पाड करीत गेली शेत पुरोयत गेली दोंगर कातरीत गेले लिमीट ना तुका रावो कितू इस्लुगार जायो तूं
आमकां मरे कितें दिसता एक एक पाटी तूं मिलियनर जाव होय आनी तूं एक भिकऱ्याचोय होय बाबा खुदा के नाम दे दो म्हणटो होय. तुका मागता आनी मुखार वयता मुखार वयता होय पूण एक एक पाट तो त्या हॉटलाको भिक्त माग जाले न्हू दिसभर त्या हॉटला कडेन आसता तूं जनवारांचोय होय एक कावळ्या देखून तुवें उडयलें जाय तूं त्याचे पोट भरलें जाल्यार तो गेलो गेलो. तो दुसरे दिसा न्हू चिंतिना होय कित्याक चिंतपाक गरज ना त्याक पळय जो रोचिला क्रिएटर न्हू तो नेक्स्ट डे ताका दिता तुवें केन्ना आयकलां पॅन्डेमिकांक एक पूण जनवार मेला होय होय ना गॉड इज बिहायंड डेम आम कितें कोत्ताय जेन्ना देवान कितें क्रिएट केलां न्हू सगळें क्रिएशन देवान पयलीं केलां लास्ट आमकां रोचिला कित्याक त्या क्रिएशना आमी कॅर घेवपा आमी हूंय कॅर घेताय होय जनवार आमी काबार करून उडयलीं दोंगर काबार केले शेत काबार केलें आनी आमी होय. आपशीं काबार जातले सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस क्रिएशन एनवायरमेंटाक कॅर घेवपा जाय आमी होय कळ्ळें तुका न्हू जें कितें बरें आमकां तें आमी करपा जाय हें प्लास्टीक बी लासताय दोंगर Not- कातुत्ताय वय तेजे जायते इम्बॅलन्स जाता होय खुंयच्यान खंयच्या वयता खंयच्यान वयता पूण तूं कोत्त कितें होय जें देवान तुका दिलोलें तेच तूं इबाड करीत वयता होय बरें दर्यान देखून तितल्या नुस्तें आसपा जाय तितल्यो वस्त आसपा जाय तुवें त्यो थिंग जायती अन्न घायलें तें नुस्त्या खंय वयतलें होय थिंग कितें ना कितें तरी डेफिशियन्सी येतली तूं एकूबाशी जेवण जेयलो न्हू आमची बॉडीन देखून डेफिशियन्सी येता तेदोन दोतोरां वयताय तो मागीर हें विटामीन घे तें विटामीन घे तेजे ओके पूण हे एनवायरमेंटा तूं हुंयसान हाडटलो एक्चुली वी हॅव टू सेव द एनवायरमेंट पुरो 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 कित्याक तूं वयता आसतो न्हू फ्युचर होय कांय व्हरपा ना हें सदां मतीन दवर तूं कितें कोत्ता तें हिंगा कित्याक आमच्या पयले आसलोले ते हेचे भाशेन जियेले होय जें आयज तुगेलें तें हाल आनी कोणागेर जातलें जें हाल आनी कोणागेर आहा तें पर आनी कोणागेर जातलें सो तें आयज आमगे कोन्न आनी फायदो कितें आहा तें जियेवपाचें चड आस करपा न्हू संवसाराची कित्याक हो संवसार आमगे न्हू वी आर जस्ट लायक ट्युरिस्ट येयले चोयले भोंवले गेले पूण तूं हिंग बरें केलें जाल्यार न्हू तुगे फुटप्रिंट दवर आनी वस जालें इतलें जॉन तुगेली फेवरेट डायलॉग और लायन खंयची तियात्रान ओ पिक्चरान एक मरे डायलॉग आसलोलो वेळ तियात्रा ओके वेळ तियात्रांतलो तो मरे जायते बरें कोत्ता पूण तेगे डॅडी क्रिमिनल आसता होय सो तेक लोक एक्सेप्ट कोन्ना एवरी टायम तेका म्हणटाय तूं एक दीस क्रिमिनलूय जातलो मागीर तेदो तेगे माम तेका विचारता तूं हितू बरें केलां स्टील तुका लोक क्रिमिनलागे चेडो आनी तूं एक दीस क्रिमिनलूय जातो म्हणटाय हें कितें होय तेदो मागीर तेगे डायलॉग आसलोलो ओके माम म्हणटो माम जेजू क्रिस्ताक खुर्सार खेळायलोलो तो खुरीस पोवीत जालो पूण ते खिळे पोवीत जावंक ना ते खिळे चुरले हो डायलॉग म्हाका जाय जमा इमान दाखयताले हिळ हिळे उरले हुरीस पोवीत जालो होय सो त्या हिळ्या भाशेन आपल्या जिवीत म्हणटा तो आनी क्लॅप पडटा न्ही सगळे जॉन वयच्या पयलीं हांवें तुका एक 2 गिफ्ट हाडले हांव जाणा तुका रीड करपा लायक म्हणून ओके एक म्हाजो फर्स्ट बूक ओके हो भुरग्याचो बूक हो हांव भायर आसतना पब्लीश जालोलो हांव स्कॉटलँड रावतालो गुड कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू व्हेरी मच आनी हो म्हाजो आनी एक फेवरेट बूक हांव जाणा तुका मिस्ट्री नॉवल लायक द एल्कमिस्ट म्हणून सो तूं एन्जॉय जातलो जॉन थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू नेन्सेट थँक्यू व्हेरी मच आनी ही इंटरव्यू चयतल्या सगळ्या काळजां देव बरें करूं आनी सांगिल्ले ते भाशेन संवसारा आमी रित्या हातीन वयताय रित्या हातीन येताय रित्या हातीन वयताय पूण ट्राय करया आयज सान एनवायरमेंटाचो सांबाळ करपाक देव बरें करूं मोग आसूं